Ole với nào chọn video thay nên cái rồi lệ đó cái mai hi bui đâu lại intimate thế chân tôi cái đâm chọc vắt rồi đâm tội làm cho cái nhà nít thông về cái chỗ của mà cái bed rất là cần nín tôi cho vào chọn video xong đấy là siam mấy thấy tôi cái ngày đó nitin là cái makeup man nan trên cái makeup routine all xong thế mình xong về là không lên thấy tôi rằng gì cả cái rồi nên tôi cho chọn cái mai hi bawl rang chín này vàng hiền tôi là cái makeup routine hi mai bawl mà lại ăn ngay này tan lại à begin mai mawm tan na zoom về thấy tôi rằng gì cả cái rồi nên tôi cho cô hiện ngày cái chuyện cho mình không sẽ tham gia cái big đó cái em video cần lũ tắc mà cái sợi đồ bạc chú em channel là han video cái upload nó nôn bé cái thắc về cái ta anh ấy toàn cái ring regular vậy thì là mình nào ngày nào là mà sẽ channel đăng cái này Essie vlogs thì nha ta chọn video tụi này kan upload ta cho mình channel tụi nó sẽ là chọn không ấy takin mình là vật lọ sắc là vlogging channel nha kan zin na te cái tiếng hậu ka current upload chín đó na cái sợi là được bạc chú cái video thì mình lo lượt cái channel subscribe to te zong cho bạn lòng thu cái sợi đó cái tiếng khi cái khen ngắn thì bộ cái base đó cái video upload mà sẽ play cái chú cái publicize vlog này là Instagram mà tem mà tiếng về là hiện cái following te cái mà em sẵn lâu vàng hiện tiền han publicize vlog này cái chuyện này là cái upload more về tập video siam mình nói cái kan thì cháu cả rin ai takin mình lâu lụt cái comment là mà te in trang cái bây giờ te nó sẽ chỉ là cái lom tắc rất là chuan tụi này mấy kan subscribers xin cái tiếng là cho mình vào cho in the vibe trong lòng thô cái rồi video te mình lâu and chun zoom sắc dễ là chuan mình lâu like mình lâu share sắc mình lâu subscribe sắc tụi rin kan nghiền theo nhỉ cho video lo tak tang tu na han mai ka phik to ka mai nang ma ka la noi lo ti to pian ania ka chan ma in lip balm ka noi lo ka nga ka moi he anti la por reference nia chuan lip balm tel lo chon nong chi lo to ma sa bera chon toner ka manga hi rose water toner ania VLCC toner hi mai bol chin tan pe chon alcohol tel lo le natural thiam ber mana cha các cô thiên cái tiếp tục dễ là chân chú có tuần swap về là thì hết đồ cái tia products thì tiếp tục có thể phải chặt chọn bây giờ mình có sẽ đó thì product anh đại rating anh em chọn toner cái này rồi tôi chọn sunscreen cái nào này ngã sunscreen này cái video mà sao cái tiền lang cái sẽ lotus sunscreen này cái mang char chỉ là cùng cho cái những video lách tôi sẽ là tôi cho cái này cho mình là đang mình xin cái giá cả hay cái nào được tắc bui mình mình tira bom tê chi nha hay bui lotus cái chút lục lâu cái tia amet ang zo nga cái chuan mà rồi chú cái máy thì bôi lo cái mang lùi xin à chari à anh hoa bốc han máy anh thì mồm bèo tôi cho lo tiếng trên valley cái là chua cái máy cái nội tập á hi po hi amom ti sha theia maya title de leka mar chu nakina ka chu vuna ai ni hebral ka chu nakina vuna ni hebral mai dona to na ka sunscreen man lai a zo chep to a chu wan chon he bom lian ti ka le nga la hi ml lang zo ngan zia kem 88 ml ania mi hi 30 ml chawania hi a chha ka ti sha na pakhat chunia chuan sunscreen ka noi zo a hian primer le foundation valley ka mangai lowa ka tiang ai chuan he tiang concealer ka mang mai zela ka concealer man la hi a stick ti ni lo zo ken tir chau tiang chi nya he po hi HOK makeup changa ka le nya HOK makeup hian in ala sha lo chuan makeup leina website pakatania naika tiang deuh lekhan makeup revolution tiang te hoka well and wild te naika hian an zuar ve chan to a kanga tlom deuh in leitur oma tlom deuh in leitur oma kami website po ka review to a link ka lo dang description ang lo en nge don nya he po to mi website jang thau ka le chu nya a shade chu he hinya MC03 light dini hey ka kutin ka blend out me nga tu na han alang var view nga ma se ni blend out no cho na zia ka
concealer chu ti khan alo ni ta a melty and nan tilai mit noya khan dark circles nei lo tampo hetilai concealer light ti mani chave shim chu chan kha lo ni ta a ana dot le chan mit mul kalo chei don ani a mit mul ang zong yan ma so nei ka dong tam vuk lo wa chu chan chei ve de nge nge hi chu ngai china mit mul ti na ne tiang brush flat ti ka manga ka man hi ai a tiin ka ti thla to ka mang na sala tu ka man ber po he sia top da hi adang ki chu ka mang ngai lawa min muli a changin ka line fu ngai lawa thim zinga ka line chuan min mul tak to kin ka chhuak chin ka nu le ka nau yan ti re ro hen te china min mul kan chei zawa min mul ti zo yan mi mascara bom rock ang ki a khui nan ka mang china klema brush out ve yan atilang natural ve ya ka kala mi pota se chuan min mul ti zo yan hemi ka brush hi ka manga wet and wild ania blush brush ani ka sha mang na sa tu ka nitin ka manga hi poi thin ka ti thla to a hi set nan mai mom lu tuk tur lo ti zianang kan ka mang do na jalate mizo khan tu na chuan mi ta kan lo kai tonga eyeshadow palette hi mint chocolate nia I love revolution ti mi ning ka sha kaman na saber tu high standards ti ning ka sha me poi brush ka mang don lo ka kut login ka top do na mi chu ma ta ka lo ti do no ka ma ka soi do le pa ka chu ka mi thim mam ti nia mi tlang kom ka nei lawa mi zim a po zim la zo ti mi ten eyeliner ten no yang hi mai ve top thei lawa chan chu atilang zim la zo china tia mi than line de pop hi chuan chuan klema blend out ti Smokey eye an tiang de lek ti lo ka chu ana ve thei lawa chuan mi zim mi tlang kom nei lo ve nei lo en lo am ve chuan ka tiang hian in lo en don ti ve nge la makeup artist ka ni me lo ma se in to in lo zom do chan lo zom la chan tu na mi eyeshadow man zo khan headline mi klema tak de lek zo ki kalanga mid core ti lan thu ve de lek na na sira tilai sira nga han kan nei don ni kut chuan hei kut thi cha de lek ka chu chan headline ki le te fati nang khan brush ti hi cha tu na chuan bit mol chung lampang tia zo eyeliner no tur na ang line na khan hemi thoi ka le do na chan chu a shade lai hi ka mang do na hemi dark brown shade hi ka eyeliner nei na tur anga khan liquid liner ain hemi dark brown hi ka mang do na ni adang lam na tu tiring wat pahanin shia thei ka ringa ta han hemi dark brown ring wat hi kalan noya liquid liner hi ka mang china ka thalak lo hi ka en le thiat ka zak top cha chu mi nan man china ba kilo mang ve ring wat zela mai se mitlam kom nei lo te hi chu tlemin kan mi thi tian apong chok de le ka mitlam kom nei lo tan chuan wing liner te kan ti ve hian adik thei lo mi chei pia ti boy ve mi te ati len zim bel china chu wang chuan tia ka ti chen tak nu a hian eyeliner chu alongin ka mang do to lo eyeliner liquid ka mang do ni point hetiang tu na ka ti la ngi tian eyeshadow ang ka mi eyeliner noi na tur anga khan sin te in ka noi phota chuan khami eye sin le khan liquid liner zok chu hemi kan eyelash zula zal yan kan noi chin chu ka lo an tirang cheu eyeliner kan lo kai tonga eyeliner tak zo ka gel liner ka manga liquid liner po ka mang zeu thawa gel liner ka mani Maybelline in focus tail Maybelline ania arong hi black 01 black ti to panya chuan tiang hi an noi nan ka manga he khong chero tu ka mi brush hi chuan noi sual a hard zok tiang hi liquid liner top ai chuan gel liner hi noi nom zok buka tiang brush nen hian chuan liquid liner mang
đủ boxia thiam thể reng loi lom chuan gel liner hi no mang don ya o tu na kan kamit ding lampang hi kana izo chia gel liner kha kamanga he midlen zong so dang lam em chalo ma se hi Clemena fia daw zo kang kamit velam ayan liquid liner along to pakan man ka chuan a sharp thei to ka chuan ti so point alang sar big china mara to kami brown eyeshadow ka eyeliner anga kan no man masakan ati blend out tikhan mita tan chuan atop na tan mascara ka mga mascara hi oriflame mi Giordani Gold tikam mga chuan tikhan mit hmul lampang chu kan zo to a chuan blusher to na kan lo nai don ani ka blusher man hi Makeup Revolution reloaded ani tinte chiang ngai mi atakul to ka rong hi biang anai tur tikhan ni maya biang vek thau chu nia kalau nita blusher chuan chuan ka theng hil chep ka theng hil ve zia zo mui hi lip balm hi kan noi top zela lipstick vel kan noi yan ka liak re zia chuan chan hun tam zo kai chan ka moi eng ma ka noi ngai lo ti han ka mit veli ka chei vur ka moi hi dal thei lut to ga so ka moi yan hello LA colors din ka siya LA colors hemi ka mang no na auk pink deuh lampangan niya arong hi muya yan ito na yan hetilay kamay bol no nuudok niyo to po lang chiwa nga kaka conceal vek katum lawa ashim to at yang may bol day to tell natural niya conceal angay lawa holo to tikan foundation po man ngay na chantori kasi lawa kay so masi amang do ka kasi se lawa kepo tiyan makeup kalom ta makeup ngay na law te pon lo le thei tho ta tiyan to kan masi za avanga conceal te mo my mom kwa deuh kha anga carry lo tikhan ni ang kan lang top tur ni atian mai te chul tu le la bol me ro se ti han kan mi zia te kan chat na te tikhan kha lang sar zok ro se ti lai mi nan ron hu fu I think mai chu man bol na sa ven ro ti chon ya bol la ti mai tur kha foina ka makeup routine kron ti lan the te chu an nya cô hi ngày ta kalau siom đâu là cái này point mình nói thiam sắm đơn nha tôn video ta chọn cái tí dùng kalau này lại phốt sẽ video đang là cái này mình lại thoại đơn nha bye bye